Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubi ibadihi fahum ala mahabbatihi mujtami'un wa ja'ala lahum ba'da al-firaqi maw'idan wa liqa'an fahum bidzalika masrurun farihun وأنعم عليهم بمحبة العلم وتذاكره فهم لنعمته شاكرون وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد الذي جاء بالهدى ودين الحق فأتباعه على الحقيقة وإن طال الزمان هم الغالبون وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا سبيله واتبعوا منهجه فهم لآثاره مقتفون وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم يبعث الله خلقه فهم بين يديه mauqufuna muhasabuna amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di atas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ya Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan ya kita waktu untuk berkumpul dan berpisah, di mana ya kita dengan perkumpulan tersebut merasa berbahagia di dalamnya, dan ya dengan Allah Subhanahu wa taala juga menumbuhkan dalam hati-hati kita rasa cinta kepada ilmu, dan ya bermudzakarah atas ilmu tersebut, dan ya atas nikmatnya tersebut kita pun ya bersyukur. Kemudian ya salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ya datang dengan sebuah petunjuk, dengan ya, agama yang benar, ya kemudian ya dengan agama tersebut insyaallah akan menjadi sebuah bekal yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya salam juga atas para ya keluarganya dan sahabat-sahabatnya, di mana mereka senantiasa berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mengikuti manhajnya, dan ya dengan asar-asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mencukupkan diri dengannya. Dan juga ya salam kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ya kita akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, dan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dihisab. Amma ba'd. Fa ushhidu Allah tabaraka wa ta'ala anni uhibbukum fi wa as'aluhu tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu kama jama'ana fid dunya ala ta'atihi an yajma'ana fil akhirati fi jannatihi innahu bikulli jamilin kafil wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya beliau bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya beliau mencintai kita semua, dan ya semoga dengan kecintaan tersebut kita akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. فها نحن أحبتي الكرام على أعتاب استقبال موسم كريم وشهر عظيم ألا وهو شهر رمضان، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه. فتكلمنا بالأمس عن كيفية استقباله، وها نحن نرجو الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر، وأن يكون هذا الشهر محطة لتغيرنا من الأسوأ إلى الأحسن ومن الأقل إلى الأكثر. فأحببت أن أجعل موضوع لقائنا في كيف تربي نفسك على العبادة. Ramadan jamaah sekalian tidak lama lagi, dan ya telah kita singgung di taklim kemarin di Masjid An-Nur di Goa tentang ya bagaimana kita mempersiapkan diri menjemput bulan Ramadan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan ya menyinggung tentang ya bagaimana kita bisa mentarbiah diri kita untuk bisa lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وسنذكر إن شاء الله عز وجل وقدر بعض القواعد والنقاط التي على ضوئها تستطيع
أن يربي المرء نفسه على عبادة الله تبارك وتعالى فيستفد من هذا الشهر الكريم ويستمر على عبادة ربه حتى يلقاه جل في علاه. Dan ya, pada kesempatan berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa poin ya yang bisa mendukung atau bisa mentarbiah diri kita untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya insyaallah ya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. الوسيلة الأولى في تربية النفس على العبادة العلم بالعبادة. Wasiat yang pertama atau poin yang pertama disebutkan beliau adalah dengan berbekal ilmu dalam beribadah. Berbekal ilmu dengan dalam beribadah. فإن الله جل في علاه لا يعبد بالجهل وإنما يعبد بالعلم. قال الله في حق نفسه الرحمن فاسأل به خبيرا، أي اسأل عنه من هو خبير به ولا يعرف الله ولا يعرف قدر الله عز وجل ولا حقيقة شرعه إلا العلماء. لذلك قال الرب سبحانه وتعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، أي يسأل عنه عالما به خبيرا بحقيقة أمره سبحانه وتعالى. Karena dengan ilmu jamaah sekalian bahwa ya Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi kecuali dengan ilmu tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi dengan sebuah kebodohan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman atas ya tentang hal itu, Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira, bahwa tentang Allah Subhanahu wa taala hendaklah kalian bertanya kepada orang-orang yang mengetahui. Ya, hendaklah kalian bertanya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, والعبادة بغير علم تتحول إلى بدعة، وما وقع كثير في البدع إلا من هذا الباب، أنهم أرادوا أن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بالعبادات، فلما عبدوا الله على جهل وقعوا في البدع. وعبادة الله على جهل هي صفة النصارى التي نستعيذ بالله منها في كل يوم 17 مرة على الأقل، 17 مرة على الأقل، في قولنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضالين هم النصارى، وقد وصفهم الله بالضلال لأنهم عبدوه بجهل فكانوا من الضالين، أعاذنا الله وإياكم من سبيلهم. Dan sebuah ibadah jamaah sekalian, ya sebuah ibadah tanpa didasari oleh ilmu tersebut, maka ia bisa mengarah kepada kebid'ahan, di mana dengan ya sebuah kejahilan tersebut merupakan sebab ya terjatuhnya banyak di antara manusia ke dalam kebid'ahan. Kemudian ya orang-orang Nasara disebutkan dalam surah Al-Fatihah bahwa mereka ya disifatkan dengan orang-orang yang sesat. Karena kenapa? Ya, mereka mengibadahi Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, dan hal tersebut ya kita dianjurkan atau kita telah ya menghindarkan diri atau ya isti'adah pada Allah Subhanahu wa taala tentang sifat tersebut paling kurang 17 kali dalam sehari dalam ya surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. وقد ذكر ذلك الإمام الغزالي رحمه الله في قاعدة فقال العلم بلا عمل جنون والعمل بلا علم لا يكون. ومعنى هذا أنه من يتعب نفسه في طلب العلم وتحصيله ثم لا يعمل فهذا مجنون، قد أتعب نفسه وأضاع وقته على غير فائدة، لأن الهدف الأسمى من العلم هو العمل، والعمل بلا علم لا يكون. يعني لا يستقيم أن يعبد المرء ربه بغير علم، فإن هذا لا يفيده، لأن المقصود من العمل هو التقرب إلى الله، والعمل بغير علم لا قربة فيه إلى الرب سبحانه وتعالى. Sebagaimana perkataan Imam Ghazali rahimahullah bahwa ya sebuah ilmu yang tanpa mengamalkannya adalah sebuah kegilaan, jenun.
Wal amalu bila ilmi la yakun, bahwa sebuah amalan yang tidak didasari dengan ilmu, maka hal tersebut tidak akan diterima. والقاعدة الثانية أو الوسيلة الثانية في تربية نفسك على العبادة المسارعة إلى العبادة. المسارعة إلى العبادة. Kemudian wasiat yang kedua untuk mentarbiah diri kita untuk bisa lebih rajin dan lebih giat lagi dalam beribadah adalah dengan bercepat-cepat atau bersegera dalam beribadah. قال الرب سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال تبارك اسمه وتعالى جده: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فيفهم من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى أمر عباده بالمسارعة إلى عبادته سبحانه وتعالى. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa bersegeralah kalian atas ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya di mana luas surga tersebut seperti langit dan bumi. Dan di ayat yang lain disebutkan bahwa berlomba-lombalah, sabiqu. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. والتؤدة ضد العجلة والمسارعة، وهي بمعنى التأني. فالتأني كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في كل أمور العبد خير إلا في أمور الآخرة، فإنه يطلب فيها من العبد المسارعة والمسابقة إلى الامتثال والعبادة. Kemudian seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa bersantai-santai dalam semua perkara itu baik, bersantai-santai dalam segala perkara itu baik, kecuali dalam perkara akhirat, maka dalam perkara yang tidak berhubungan dengan akhirat maka kita dituntut untuk tidak tergesa-gesa di dalamnya. Akan tapi dalam masalah akhirat maka Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk bersegera di dalamnya. القاعدة الثالثة أو الوسيلة الثالثة من وسائل تربية النفس على العبادة الاستمرار على عبادة الله سبحانه وتعالى. Kemudian wasiat yang ketiga jamaah sekalian adalah senantiasa berkelanjutan atau continue dalam ibadah. قال الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه عنه نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومعنى ولا يزال هذا يدل على الاستمرار، فاستمرار العبد على عبادة الرب سبحانه وتعالى يجلب له محبته سبحانه وتعالى. Hal tersebut sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya bahwa senantiasa seorang dalam hadis qudsi yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala bahwa senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah yang sunnahkan sampai aku mencintainya. Dan la yazal atau senantiasa dalam bahasa Arab menunjukkan berkelanjutan, berkelanjutan dan continue. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: تابعوا بين الحج والعمرة. تابعوا بين الحج والعمرة. وهذا أيضا يدل على الاستمرار في العبادة، أي كرروا وافعلوا الحج والعمرة مرارا وتكرارا. وهذا أيضا يدل على هذه القاعدة أو هذه الوسيلة، وهي الاستمرار في عبادة الله عز وجل. Demikian pula sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ikutilah haji itu dengan umrah. Ikutilah haji itu dengan umrah menunjukkan bahwa dalam ibadah kita dituntut untuk istimrar atau continue dan berkelanjutan. وقد يفهم الاستمرار في العبادة أيضا تفهم هذه القاعدة من قول الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت.
فعبادة الرب سبحانه وتعالى لابد أن تكون مستمرة مع العبد. واعبد ربك حتى يأتيك الموت. فالعبادة، عبادة الرب سبحانه وتعالى، لابد أن يدرب المرء نفسه على عبادة الله عز وجل باستمرار حتى يلقى الله عز وجل وهو من العابدين. نعم. Ya, hal tersebut juga dikuatkan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa beribadahlah sampai kematian menjemput kalian. Sehingga jamaah sekalian adalah kita dituntut untuk senantiasa beribadah sampai betul-betul kematian menjemput kita. أيضا من الأمور أو من القواعد في تربية النفس على العبادة التنويع بين العبادات. التنويع بين العبادات. Kemudian wasiat berikutnya jamaah sekalian adalah kita dituntut untuk memvariasikan ibadah-ibadah tersebut. من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن جعل لنا أنواعا مختلفة من العبادة. فمن العبادات ما هو بدني كالصلاة يعتمد على البدن، ومن العبادات ما هو مالي يتعلق بالمال كالزكاة والصدقة، ومن العبادات ما هو مالي بدني كالحج يحتاج إلى بدن، إلى فعل البدن، ويحتاج إلى المال لأجل تكاليف السفر ونحو ذلك. ومن العبادات ما يتعلق باللسان فقط كالذكر وقراءة القرآن. فالتنويع بين العبادات من طرق ووسائل تربية النفس على العبادة. Karena ibadah jamaah sekalian banyak macamnya. Di antara ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh, kita tahu ada salat. Kemudian ada juga ibadah yang berkaitan dengan harta-harta kita, yaitu zakat, sedekah dan lain-lainnya. Kemudian di antara ibadah pula ada yang menggabungkan dua hal tersebut, menggabungkan antara anggota tubuh kita, anggota badan kita dengan harta-harta kita, seperti dalam ibadah haji. Kemudian juga ibadah dengan lisan kita, yaitu dengan berdoa dan berzikir. Maka dengan memvariasi ibadah-ibadah tersebut kita bisa lebih giat dalam beribadah. وأيضا من القواعد المهمة في تربية نفسك على العبادة عدم إملال النفس. عدم إملال النفس. Kemudian wasiat berikutnya untuk kita lebih giat dalam beribadah agar kita tidak menjadikan sebab-sebab kita menjadi bosan dalam beribadah. فليس معنى تربية النفس على العبادة وليس المقصود بالاستمرار في العبادة أن تدخل الملل والسآمة على نفسك في عبادة الرب سبحانه وتعالى. ولذلك لابد للإنسان أن يكون فقيها بنفسه، فإذا رأى من نفسه نشاطا زاد في العبادة، وإذا رأى من نفسه كسلا أقلل وأقل من العبادة. وذلك يكون بالثبات على الفرائض وأن تجعل لنفسك منهجا في النوافل. فمثلا تختار مثلا 10 ركعات من النوافل، مثلا كركعتين قبل الظهر وركعتين بعده، وهكذا 10 ركعات التي هي يعني النوافل التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو رأي الجمهور. فتواظب على هذه 10، وإن رأيت من نفسك نشاطا زدت مثلا ك4 ركعات قبل الظهر، و4 ركعات بعد الظهر، و4 ركعات قبل العصر. وتمسك في الصيام على صيام الفرض وصيام الاثنين والخميس مثلا. فإذا رأيت من نفسك نشاطا زدت صيام الأيام البيض ك13 و14 و15 وهكذا. Nah. Maksud dalam giat beribadah jamaah sekalian bukan maksudnya kita memaksakan diri dalam beribadah, akan tetapi hendaklah kita memprogram apa yang kita ingin kerjakan. Contoh yang disebutkan beliau, tatkala kita rajin dalam mengerjakan hal-hal yang sunnah seperti salat 12 rakaat salat sunnah qabliyah dan ba'diyah, maka tatkala kita mendapat dalam diri kita semangat untuk beribadah, maka silakan tambah lagi, masih ada salat-salat nafilah yang lainnya, kita kerjakan sebelum zuhur 4 rakaat, bisa juga setelah zuhur 4 rakaat. Di sana juga ada 4 rakaat sebelum asar. Di antara
permisalan yang lainnya sebutkan bahwa ya tatkala kita giat melaksanakan puasa Senin Kamis, maka ya tatkala kita mendapatkan dalam diri kita semangat dalam beribadah, maka ya di sana masih banyak ibadah puasa-puasa yang lainnya, ya puasa 3 hari dalam setiap bulan dan ya yang lain-lainnya. Maka tatkala kita mendapatkan diri kita lemah dalam ibadah tersebut, maka kita mencukupkan diri dengan program yang pertama tadi, ya sholat dengan ya 12 rakaat, kemudian ya menjalankan puasa Senin Kamis dan seterusnya. Nah. أيضا من قواعد وسائل تربية النفس على العبادة الإلمام بنصوص الترغيب والترهيب. الإلمام يعني العلم والدراية بنصوص الترغيب والترهيب فإنها من وسائل تربية النفس على العبادة. Kemudian wasiat yang berikutnya jemaah sekalian adalah ya kita senantiasa melihat nas-nas yang ya dalam nas tersebut ada pendorong untuk melakukan sebuah ibadah berupa targhib, ya kala sebuah amalan dijanjikan dengan pahala tertentu. Kemudian untuk menjauhi sebuah perbuatan, maka kita hendaknya menelaah nas-nas yang di dalamnya ada ancaman. Ya. لما أمرنا الله سبحانه وتعالى بعبادته حثنا ورغبنا في عبادته بما ورد عن نبيه صلى الله عليه وسلم من نصوص الترغيب والترهيب. فالنفس تتحفز وتتشجع على عبادة الرب سبحانه وتعالى إذا قرأت مثل هذه النصوص. فمثلا إذا قرأ العبد أو سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهذا يجعله الحمد لله رحمه الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم. فإذا سمع العبد يعني مثل هذه النصوص فإنه يقبل على عبادة ربه سبحانه وتعالى ويتشجع لأداء مثل هذه العبادات. نعم. Ya, karena jamaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk beribadah kepadanya, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tersebut terkadang ya menjanjikan kita pahala-pahala tertentu. Ya, karena dengan mendengar pahala-pahala tersebut jamaah sekalian, kita akan lebih giat dalam beribadah. Seperti yang dicontohkan oleh beliau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa 2 kalimat ya, yang sangat ringan di lisan-lisan kita, akan tetapi dalam timbangan sangat berat dan ya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. أيضا من قواعد تربية النفس على العبادة ومن وسائلها البدء في ذلك من سن الصغر. البدء في تربية النفس وتعويدها على عبادة الله سبحانه وتعالى منذ الصغر. Kemudian wasiat yang berikutnya bahwa ya kita dituntut untuk ya memulai giat dalam beribadah sejak umur kita masih muda, atau ya paling dituntut lagi bagi orang yang masih kecil. قال الحسن البصري رحمه الله كما أخرج البخاري في صحيحه التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. وقد يظن البعض أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بحديث عنه عليه الصلاة والسلام، إنما هو من قول الحسن البصري. ومعنى التعليم في الصغر كالنقش على الحجر أن تعليم الأطفال في سن صغير مدعاة إلى تثبيت هذا العلم في قلوبهم، فإنه يكون كالنقش على الحجر. فإنك إذا نقشت يعني كتبت شيئا على الحجر فإنه لا يكاد يرفع ولا يمسح ولا ينسى من هذا الموضع. فكذا تعليم الأطفال في سن صغير وتعويدهم على عبادة الله سبحانه وتعالى يكون مدعاة لتثبيت هذا العلم في قلوبهم ونشأتهم على هذا السبيل، وهو سبيل عبادة الرب سبحانه وتعالى. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri yang sekalian bahwa ya belajar sejak kecil
mulai dari umur kita masih kecil, ia bagaikan memahat di atas batu. Maka ya seorang anak kecil jika kita biasakan pada masa kecilnya dengan sebuah kebiasaan atau kita ajarkan, maka itu akan benar-benar sabit atau lengket ya. Seperti dalam pengandaian tadi bahwa ia bagaikan memahat di atas batu. Kalau kita memahat di atas batu itu tidak mudah untuk dihilangkan. Tidak mudah untuk dihilangkan. Maka begitu pula dengan seorang anak kecil yang dibiasakan dan diajar sejak kecil. Sedikit tambahan dari kami bahwa mungkin ya di antara kita semua sudah dewasa dan ya sangat jarang di antara kita ini masih kecil. Maka ya kewajiban kita semua adalah ya, memperhatikan diri kita, karena ya, terkadang dalam keluarga kita masih ada anak kecil, dan anak kecil itu tidaklah melakukan sesuatu itu kecuali apa yang ia lihat. Ya, apa yang ia lihat. Kalau seorang anak kecil ya melihat orang tuanya jarang beribadah, maka jangan harap ya anak tersebut bisa ya terbiasa dengan ibadah dan seterusnya. وقد يكون ذلك فاتك لكبر سنك وتقدم عمرك، ولكن لا يفوتنك ذلك أبدا في أولادك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإن فاتك ذلك في نفسك أن تتربى على عبادة الله سبحانه وتعالى منذ الصغر، فلا يفوتك ذلك في أولادك، فلتربي أولادك منذ صغرهم على عبادة الله عز وجل ولتعودهم على ذلك. Ya, ternyata beliau kuatkan apa yang saya katakan tadi, bahwa ya kita semua adalah orang yang bertanggung jawab atas orang-orang di bawah kita. Ya, di antara kita adalah seorang bapak, maka kita bertanggung jawab atas anak-anak kita. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kita ya betul-betul memperhatikan anak-anak kita sejak dari kecilnya, dengan tanpa melupa diri kita masing-masing. Ya, dengan karena menyuruh atau memberi contoh itu jamaah sekalian lebih mengena daripada menyuruh. أيضا من وسائل وقواعد تربية النفس على العبادة مصاحبة الأخيار. Kemudian hal yang berikutnya yang mendukung kita untuk lebih giat dalam beribadah adalah ya dengan berteman dengan orang-orang yang baik. فالإنسان يتأثر بمن حوله. إن كان من حوله يحثونه على الطاعة والعبادة فإنه يتأثر بهم، وإن كان غير ذلك فإنه أيضا يتأثر بهم. فعلى الإنسان أن يحرص على مصاحبة الأخيار ممن يعبدون الله عز وجل حتى يكون ممن يعبد الله عز وجل معه. Karena ya seseorang itu jamaah sekalian ya tergantung dari ya lingkungan di mana ia berada, atau ya tergantung dari siapa ia berteman. Maka hendaklah kita memperhatikan dengan siapa kita berteman, karena tatkala kita berteman dengan orang-orang yang jarang beribadah atau ibadahnya sangat lemah, maka jangan harap kita bisa rajin dalam beribadah. وقد حثنا الله ورسوله على ذلك كثيرا. ومن ذلك قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والمعنى أن الأصحاب يوم القيامة كلهم سيكونون أعداء، كل منهم عدو للآخر. واستثنى الله عز وجل من هذه العداوة المتقين فقط. فمن كانوا أصحاب في الدنيا على طاعة الله عز وجل وعبادة الرب سبحانه وتعالى فإنهم لن يكونوا في الآخرة أعداء، بل سيكونوا أحبابا، بل بهذه المحبة سيرفع الله عز وجل درجتهم في الجنة ويحشرهم على منابر من نور، كما أخبر بذلك النبي المأمون عليه الصلاة والسلام. أما من كانوا في الدنيا على غير عبادة الله عز وجل وعلى غير صحبة الخير فإنهم يوم القيامة أعداء، أعاذنا الله وإياكم من صحبة الأشرار. Hal tersebut dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ya orang-orang yang sahabat yang atau orang-orang yang bersama di dunia ini, bahwa mereka
di akhir nanti akan bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka ya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan atau mengkecualikan orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang, artinya orang-orang yang bertakwa lah yang tidak akan bermusuhan di hari kiamat kelak. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل جليس السوء ومثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك لن تجد منه إلا شيئا طيبا، إما أن يحذيك من هذا العطر، أو يبيعك منه، أو تشم منه رائحة جميل. فهذا مثل الجليس الصالح. Dan Rasulullah SAW mempermisalkan orang-orang yang senantiasa mengambil teman yang baik atau berteman dengan orang-orang yang baik seperti dengan penjual parfum. Entah engkau akan mencium bau yang harum atau entah antum akan dikasih coba misalnya dan sebagainya. Alhamdulillah kam lahu alaina min ni'am. Assalatu wassalamu ala khairi nabiyyin ursila ila khairil umam wa ala alihi wa ashabihi ahli al-judi wat taqwa wal karam wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin yab'athu Allahu fihi al-umam. Amma ba'du, fama zala hadithuna muttasilan bihawlillahi tabaraka wa ta'ala an qawa'id wa wasail tarbiyati an-nafsi ala al-ibadah. وقد توقفنا عند قولنا أن من وسائل تربية النفس على العبادة مصاحبة الأخيار. Setelah beliau melanjutkan muhadarah dengan membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita lanjutkan tentang poin tentang mengambil atau memilih teman yang baik. وقد ذكرنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثلا بالجليس الصالح والجليس السيء بحامل المسك ونافخ الكير. فقال عليه الصلاة والسلام أن الجليس الصالح كحامل المسك، ستستفيد منه أحد ثلاثة أمور: إما أن يعطيك من المسك العطر الذي معه، أو أن يبيعك منه تشتري منه، أو أن تشم منه رائحة جميلة. فأنت في كل الحالات لن تخسر شيئا. فهذا مثل الجليس الصالح. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermasalahkan dalam hadisnya tentang memilih teman yang baik, menjadi dua permisalan, yaitu bagaikan orang yang berteman dengan penjual parfum dan orang yang berteman dengan pengrajin besi. Maka bagi orang yang berteman dengan penjual parfum, maka paling tidak ia akan mendapat satu dari tiga faedah. Entah ia membeli darinya, kemudian entah ia diberi sedikit untuk dicobakan, dan paling tidak akan mencium bau harum. ومثل عليه الصلاة والسلام للجليس السيء بنافخ الكير، وهي مهنة تعرف بالحدادة. والحداد هو الذي يستعمل النار لإذابة الحديد حتى يغير شكله ويعدل في هيئته. فهذا الحداد هو نافخ الكير، ومثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالجليس، أو ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للجليس السيء. فالجليس السيء أنت بين إحدى خسارتين: إما أن تشم منه رائحة سيئة، أو أن يحرق ثيابك بالنار التي يستعملها في مهنته وعمله. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لك: إما أن تختار المثل الأول، وإما أن تختار المثل الثاني، واللبيب كما قيل بالإشارة يفهم. نعم. Dan adapun yang kedua, yang sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan orang-orang yang mengambil atau berteman dengan teman yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan dengan berteman dengan pengrajin besi. Di mana tatkala kita berteman dengan pengrajin besi jemaah sekalian, entah akan akan terjadi satu dari dua hal. Entah
baju kita akan terbakar dan entah kita akan mencium bau yang tidak sedap. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan orang-orang yang mengambil teman yang buruk dengan berteman dengan pengrajin besi. Dan dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada kita semua. Mana yang kita pilih? Entah berteman dengan penjual parfum atau berteman dengan pengrajin besi, yaitu orang-orang yang buruk. Nah, maka orang-orang yang punya akal, insya Allah akan lebih memilih yang terbaik. أيضا من قواعد ووسائل تربية النفس على العبادة الاجتهاد في العبادة. الاجتهاد في العبادة. نعم. Kemudian wasiat yang berikutnya mendukung kita untuk lebih giat untuk beribadah adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah. الله تبارك وتعالى وصف عباده المؤمنين في كتابه بالاجتهاد في العبادة، فقال الله عز وجل في حقهم في سورة الذاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ينامون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فمن قواعد تربية النفس على العبادة الاجتهاد في العبادة، فهذا هو وصف عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين في كتابه فتشبه بهم. Dan bersungguh-sungguh dalam ibadah jemaah sekalian. Bersungguh-sungguh dalam ibadah adalah sifat yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Coba kita buka Al-Dzariyat ayat 17 sampai 19. Di situ disebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu pada malamnya mereka sedikit tidur. Artinya banyak salat malam. Kemudian pada waktu sahurnya mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Kemudian pada harta-harta mereka terdapat di dalamnya hak-hak bagi orang yang meminta dan hak-hak pada orang yang tidak punya apa-apa. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم كانوا من أكثر الناس اجتهادا في عبادة الله عز وجل، فإذا نظرت في سيرهم وقرأت في أخبارهم علمت ذلك يقينا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس صبيحة يوم مع أصحابه فقال لهم صلى الله عليه وسلم سائلا: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. Seandainya kita mau menelaah kisah-kisah dari para salaf saleh jemaah sekalian, maka sungguh kita sangat terkejut akan kejuhudan atau kesungguhan mereka dalam beribadah. Sungguhan mereka dalam beribadah sebagaimana dikisahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Maka Abu Bakar pun senantiasa menjawab bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم قال صلى الله عليه وسلم سائلا: من أصبح منكم اليوم أطعم مسكينا؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. مش مشكلة. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertanya pada para sahabatnya, wahai sahabatku, barang siapa di antara kalian yang hari ini telah memberikan makan kepada orang-orang miskin? Maka Abu Bakar Siddiq lagi-lagi mengangkat tangan mengatakan bahwa saya wahai Rasulullah. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم تبع جنازة؟ فقال أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. Kemudian pertanyaan yang lain, barang siapa di antara kalian yang hari ini telah ikut dalam penyelenggaraan jenazah?
siapa di antara kalian yang hari ini telah ikut dalam penyelenggaraan jenazah, maka ya Abu Bakar As-Siddiq lagi-lagi mengangkat tangan menjawab, saya wahai Rasulullah. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه سائلة: من أصبح منكم اليوم عاد مريضا؟ فقال أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. Kemudian pertanyaan yang lain lagi, ya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, ya, siapa di antara kalian yang hari ini telah menziarahi orang yang sakit? Ya, maka Abu Bakar Siddiq pun lagi-lagi ya, dengan semangatnya ya, mengatakan, saya wahai Rasulullah. فتتخيل أخي الحبيب في صباح يوم واحد جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه بين هذه الخصال الأربعة: أصبح صائما، أطعم مسكينا، تبع جنازة، عاد مريضا. هذا في صباح يوم واحد، فما بالك ببقية اليوم؟ فما بالك ببقية الأسبوع؟ فما بالك ببقية الشهر؟ فما بالك ببقية السنة؟ هذا حال السلف في الاجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى. Coba kita lihat jamaah sekalian, ya, dalam hadis ini kisah yang sangat menakjubkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ya, melakukan 4 hal tersebut pada ya, satu pagi saja. Maka ya, mari kita renungkan bagaimana dengan siang harinya, bagaimana dengan sore harinya, bagaimana dengan esok harinya, ya, bagaimana dengan bulan depannya, dan ya, sepanjang tahunnya. Subhanallah. ومن قواعد ووسائل تربية النفس على العبادة أيضا استدراك ما فات. استدراك ما فات. Kemudian ya, hal yang lain juga disebutkan ya, wasiat yang berikutnya adalah ya, dengan mengerjakan apa-apa yang telah luput dari kita kerjakan. اعلم أخي المبارك أنك مع اجتهادك في عبادة ربك سبحانه وتعالى قد يقع الخلل أو يقع التقصير، وهذه عادة البشر وأصل الإنسان الضعف. فلذلك فتح الله عز وجل لنا هذا الباب، باب القضاء أو باب استدراك ما فاتك من عبادة الله سبحانه وتعالى. Maka yakinlah jamaah sekalian, ya, walaupun kita betapa bersungguh-sungguh dalam beribadah, ya, kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, maka yakinlah bahwa ada saja yang terlewatkan dari kesungguhan kita tersebut. Ya, maka ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan membuka bagi kita ya, jalan-jalan atau ya, jalan untuk bisa mengerjakan apa yang luput dari kesungguhan kita tersebut. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. Sebagaimana ya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya, barang siapa yang tidur dalam salatnya atau lupa, maka ya, hendaklah ia mengerjakannya tatkala ia mengingatnya, dan tidak ada kafarah baginya kecuali pada saat ia mengingatnya. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن ورده بالليل، أي صلاة الوتر 11 ركعة، كان إذا نام عن ورده بالليل صلى في الصباح 12 ركعة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مع علو قدره عند ربه سبحانه وتعالى، وهو رأس هذه الأمة ومقدمها عليه الصلاة والسلام، كان أحيانا ينام عن ورده أو يمرض فلا يستطيع أن يصلي أو أن يأتي بورده من الليل 11 ركعة ولا يستيقظ إلا على الفجر. فكيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا استيقظ وصلى الفجر وأشرقت الشمس وأصبح عليه الصلاة والسلام قضى ما فاته واستدرك ما ذهب منه من ورده، فصلى في الصباح 12 ركعة، وذلك لأن الوتر إنما موضعه في الليل فقط. فإذا فاته الوتر، إذا فاتنا الوتر في الليل، شرع لنا أن نقضيه بالنهار عددا زوجيا يعني أو شفعا كما يقال. Sebagaimana ya kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian, bahwa
kebiasaan beliau pada setiap malamnya dengan salat malam 11 rakaat. Akan tapi ya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidur dari kebiasaannya tersebut. Maka di sini kita lihat jamaah sekalian, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sudah merupakan pemimpin bagi umat ini, orang yang paling mulia, ya, juga luput dari ya kesungguhan yang senantiasa beliau laksanakan. Akan tapi ya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, maka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan apa yang terlewatkan di malam harinya di siang harinya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 12 rakaat di siang harinya. Ya, dijadikan 12 karena ya witir hanya pada malam hari. Adapun pada siang hari maka ia genapkan menjadi 12. القاعدة الأخيرة من قواعد تربية النفس على العبادة: كن دائما بين الخوف والرجاء. Kemudian ya wasiat yang berikutnya adalah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita senantiasa menghadirkan dalam diri kita ya dua sifat, yaitu ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya rasa takut kepadanya. كن دائما بين الخوف من عدم القبول والرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك بفضله ورحمته. وللأسف كثير منا إذا وفق للقيام ببعض العبادات يعني جعله ذلك يصاب بنوع من العجب والفرح وشكر النفس وحمدها على ما وفق له من العباد، وهذا يعني معضلة ومشكلة عظيمة جدا، لأنه يعرض نفسه لسخط الله أولا، والأمر الثاني لحبوط ما قام به من العبادة. Hal tersebut jangan sekalian perlu untuk kita hadirkan dalam diri kita, yaitu sifat pengharapan dan rasa pengharapan dan rasa takut, karena terkadang ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberi taufik untuk bisa melaksanakan ya ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang timbul dalam diri kita rasa ya ujub, rasa bangga akan ya ibadah tersebut. وكون العبد يكون بين الخوف والرجاء هذه هي صفة عباد الله المؤمنين. قال الله عز وجل في وصفهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا من الرد وعدم القبول، ورجاء طمعا رجاء ورغبة في رحمة الله وفضله وقبوله. فهذه هي صفة من صفات عباد الله المؤمنين، أن يكون الإنسان دائما بين الخوف والرجاء. Dan ya dua sifat tersebut jamaah sekalian ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, bahwa ya mensifati orang-orang yang beriman bahwa mereka lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur, artinya sedikit tidurnya, dan ya mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan pengharapan yang sangat tinggi. ومن أعجب ما تقرأ وتسمع قول عائشة رضي الله عنها لما نزلت آية سورة المؤمنون في قوله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والمعنى الذين يقومون بأعمال أو يعملون أعمالا ومع يعني عملهم لتلك الأعمال قلوبهم وجلة أي خائفة، لأنهم إلى ربهم راجعون، سيقفون بين يدي ربهم فيسألهم عن هذه الأعمال. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر؟ يعني هؤلاء الذين يفعلون أفعالا وهم خائفون لأن الله سيسألهم عن تلك الأفعال، هل هم الذين يسرقون ويشربون الخمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصومون ويتصدقون ويقومون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah kisah ya Aisyah
kisah Aisyah tatkala menanyakan kepada Rasulullah SAW dari makna ayat bahwa ya tatkala orang-orang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan merasa takut dengan ya pada hari itu. Aisyah menanyakan tentang hal ini, maka ya Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang yang mencuri, orang-orang yang meminum khamar dan seterusnya? Maka ya Rasulullah SAW bersabda, tidak wahai putri Siddiq, bahkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa sholat, senantiasa ya puasa, dan ya mereka pun takut akan ya tidak diterimanya amalan-amalan mereka. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لتمنيت الموت لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان هذا حال عباد الله المؤمنين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فنحن والله أولى بذلك منهم. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa ya seandainya saya mengetahui ya akan ya diterimanya amalanku walaupun ya satu sujud saja ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya aku akan menginginkan kematian ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa hanyalah diterima amalan tersebut dari orang-orang yang bertakwa, dan ya tidak ada jaminan bagi kita semua bahwa kita sudah termasuk ke dalam ya hal tersebut. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا وأن ينصرنا على عدونا وأن يبارك في هذا الجمع الطيب وأن يجعله جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقه أو تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. صلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آله وأصحابه المستكملين الشرف. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Ya, maka kita cukupkan majelis ini jamaah sekalian dengan ya kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar menjadikan ya pertemuan kita ini pertemuan yang ya insyaallah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.